matcha, ma'am. Oo. Siya ba yung matcha? May gusto ka pa dagdag, ma'am? Okay, ma'am. Do you want to pay in cash, ma'am? Card or digital wallet, ma'am? Okay, ma'am. Pwede rin digital wallet, ma'am. Sabi? Thank you, ma'am. Thank you, sir. Merry Christmas. If ever naghanap ka pa ng baka last minute gift, ma'am, meron din kami. Pasalubong, baka pauwi kayo sa New Year, ganyan, ma'am. Huwag ka na lang magkamali ng scan, ma'am. Double check ka lang. 130, ma'am. Thank you so much, ma'am. Okay po, ma'am. Thank you, ma'am. Sapsa. Sapsa. Hello, ma'am. Hello, sir. Mochi Buns. Hi, sir. Pwede mo siyang hawakan, ma'am, para may idea ka lang sa texture niya, ma'am. Talagang edible yan? Oh, edible siya. Sabi nga nila, edible pillow, di ba? Parang unan. Sa TikTok, ma'am, TikTok, ice rinse, ma'am. So, ma'am, upload natin, ma'am. Sige, ma'am. Ano ko na lang, headless na lang gawin ko, ma'am. Ma'am, masulit kasi pag box ang kukunin mo, ma'am. Kagaya ni Sir, box yung kinuha niya. Kasi di ba isa 130, 140, pag box mo 50 lang, oh. Parang nakales ka kagad dun, ma'am, eh. Pero nababasesan mo ko, ma'am. Sa bilog, ma'am, yan, strawberry, ma'am, yan, lemon, coffee, yan. Yan yung ma-recommend ko sa inyo, ma'am. Sa taas, ma'am, ube, ma'am, eh. Ube, peanut butter, tsaka matcha po, ma'am. Yan, tatlo na yan. Nandito rin naman yun, ma'am, yung mga binanggit ko sa'yo, ma'am. Ito po creameless, ma'am. Ito po custard foods on top. Ano lang po is extra mochi po sa pero lahat po sila mochi po. So, ito po ito yung nakainag sa Philippines. O mas prefer mo yung may fruits, ma'am? Mas prefer mo ba yung mga ganun, ma'am? O, yung bilog ka na lang, ma'am. Marecommend kasi yung binanggit ko sa'yo, ma'am. Lemon, coffee, strawberry, ma'am. Yan. Sa taas, ma'am, yung peanut, ube. Yan. Ay, ma'am, mochi buns. Ito strawberry tsaka isang Nutella. Okay, ulitin nga lang strawberry and Nutella. No? Okay. Cash po kayo, pwede rin digital wallet. Ay, ma'am, mochi buns. SP Nutella. SP Nutella. Ito yung strawberry. And then, ito, in-order na sa amin ito. Babalikan na lang daw eh. And pwede rin kayo mag-advance order kasi yung iba po, di ba, hindi nyo alam ano oras kayo darating, eh, naubusan kayo. Para hindi kayo maubusan. Plastic, plastic. Ay, po, mochi buns po. Hello, sir. Cash daw sila, sir. Ay, di cash na lang. Sige po. Sige lang, ma. Sige lang, sir. Ay, ma'am, mochi buns. Ma'am, abot ko na sa inyo to, ma'am. Bawak na. Thank you rin, ma'am. 240 lang po. Ay, sir. Ay, ma'am, mochi buns. Hello, sir. Hello, ma'am, mochi buns. Okay. Okay po. Okay na. Thank you rin po. Ay, po, mochi buns po. Sabi, 240 Gcash. Ay. Oh, tama. Tama, tama. SP Nutella. Tama, tama. Ganito na rin tayo. Ang ganda, oh. Quality. Nakapapagawa kayo ganito. Ayan, oh. Instant approval, oh. Diba? Maya yan.